Kana kung naningil ka unya wala daw kuno siya kwarta, tapos naay order. Pakurate imong silingan, i-post ilang balay sa marketplace. Dear silingan, ayaw og apil-apil sa mong problema, imong nawong atimana. Dili ka tagdon no, wala manggod kay kwarta. Tanang kong mga taong dili gusto hilagdan, pero mao na ilang number 1 binuhatan. Tanang kong imong friend nga tampa concern, nya dito i-chismis ka.